Pasokin natin to guys. OFW logs. Tara, try natin. Pasok natin. Maraming nakaano. Uy. May kape. Thank you, sir. Libreng kape. Daming tao. Libre din. Libreng pagkain, libreng kape, libreng juice. Sir, thank you so much. Alis na tayo. Bisita lang natin yung OFW na. Sir, thank you. Mas malaki yung ano yun dun sa ano? Terminal 3. Oo. No, mas maluwag. Oo, mas maluwag. Sana ito lalaki din. Sana ito lalaki din. Sana po. Si Amin na po bala dyan. Kaya nga. Kasi sumisikip yun. Ang dami. Doon malawak. Mas malaki po talaga. Agal nga dun, sir. Nung pagpa-uwi ko, kasi may connecting flight. Doon ako nagpinga. Malaki talaga dun, sir. Ano yan eh? Doble o triple yung laki ng isa. Lang laki. Pero ayos. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, sir. Sige, salamat. C180 Buffer Belly, morning na po. C180. Tao pero sulit. Ayos. Mas malaki ako sa Terminal 3. Bisita natin guys. Okay.